JA and JZ. Lego plus Math Challenge. 7 plus 3. 10. Galing. Alright. Pili ka na dyan. Isa lang. Isa lang. Bilis mo. Ang tagal. Oh, saan yan? Galing! Oh. 5 dirham. Pakita mo. Yan. Oh. Next. Kuya, ikaw. 10 plus 7. 17. Oh, galing. Oh, pili ka. Saan dyan? Ano mo? Lagpas eh. Dyan? Dyan na? Urong-urong konti. Dito or dito? Nasa gitna eh. Dyan na? Final answer? Mali. Next. 3 plus 3. 6. 6. Pili ka. Hirapan mo naman. Pusog ka konti. Hirapan mo naman. Ha? Hirapan mo. Hirapan ko? Konti. Kanino? Sa amin. Madali ba? 20 plus 23. 10 plus 43. Oh, galing. How is that hard? How is that hard? Dali ba yun? Sige. Ang layo naman. Paano yun eh? Diyan na? Yeah. Sure na? Ikaw. Pag. 10 plus 3. 13. Oh, galing. Sure na? Yes. Correct! Oh! Pedra! Kuya na. For me! Ayusin natin. Teka lang, nagulo. Next. 50 plus 25. 65. Mali. 50 plus 25. 50 plus 25. 10. Ay, walang bilang. Dali, 50. Dagdagan mo ng 25. 50? Hindi 15? Hindi, 50. Plus 25. Ano? 61? Mali. 75! Wala na. Mali ka na kanina eh. Ulit. 50 plus 40. 80. Mali. Ano? 50. 0? Yes. Oh. 50 plus 40. Upset! Ay, huwag ka manilip ha. Huwag mo silipin. Sisilip ko yan. Ano? 50. Tsaka 40. Tagal. 10, 9, 8, 90! Galing! Sige, pili ka na. Luka! Ang galing! Kuya, ubus na. 5 dirham ulit. Dami mo na? Ilan na yan? 20! 20. Galing. Ikaw na ulit? 60 plus 30.
Dali! Dali! 90. Ang galing. Tama. Dito ka lang. Hindi ka kita. Huwag kayo sumandal dyan sa kurtina. Oh. Usog-usog mo. Lagpas ulit. Saan? Sa tabi ng orange o yan malayo? Sana? Diyan na? Final answer? Final answer? Correct! Yes! Yay! 5 dirham! First time in forever. Oh, ikaw na. 15 plus 15. 100. 15, 1, 5. 20. Ay, 25. Mali. 20. Mali. Isang sagot lang. Oh, 15 plus 15. 30. Ah, correct. Duga. Oh, sana. I'm just gonna do this combination. Sure na? Alam na ni Z. Oh, ikaw na. 20 plus 15. 20 plus 15. 50. 20 plus 1, 5. 15. 35. Galing! Ah, sana. Patay ka. Ah! Ba't sa amin nabubo? 5 dirham! Yes! Alam ko na yung last. Oh, alam mo na yung last. Ang tanong, masasagot mo yung tanong. Yes. Ang panalo. Oh. Ang panalo dito. Question. Ang sudan ko. 35 plus 35. Ang galing. Tama. Ano? 35 plus 35. Tama si Kuya, 70. 40 yun eh! Oh, magkano to? 10 dirham! Tama, ako panalo. Oh, sabi niyo, thank you for watching. Thank you for watching! Thank you for watching. Bye ka na, bye! Bye! See you alligator!